Canal FM. Toto vivi a weno a witom ya wizon wa radio Canal FM dile gbebe mi wene nyo be wona metiri afanu ko wizon. Yo dadede. Aho me fon. De bio fon keke. Doni so. Leko ele ya. Ah, ele yilo. Ndakpi e nyo Roger Gisia wizon. Yo la dadede. Aho me. Aho me to fon lo. De bio fon. Ni so be de. Doni so. Kedia. E nyo Joseph Gada wizon. Yo dadede. Aho bito. O fo keke. So be de. Doni solo. Leko ele ya. Ele yi. Mi da plata wona. Yo dadanyo aho me ade mi fon yere iso bido e Tony so isi do akolo yo vide wezon yo aho me a de viode Au fond. gbere davido enyo tiri Oui. mi le jajaro o me kudo pe akpe kudo wigun be akwabe dadanti amedo le gbonbe anu la yakwa tutugbon la ile epewitri evigun mi le pe akpe kudo ewigun mi Valeko le pomia be do amedo nde le zeni ne be akwala temto jigawamia. Oh, enu le zin gbogbo Aha, so glomia si. Enu le zin doa ne enu le zin ne akwa mja no eji wa. Amo mano puju be yo le so yoro ko le doto mena de ke ba ko be yo. Jean-Pierre Fab to ami se memera gbe vai. E so mi le examen ezan sinvire emile o jajirado be mia yabadi poa ye agbe o mi kojo chanto agbaba tumi kwa zandome be ba tumi ye mi gba no e chanti 3 silenti kaka kengwenu yake donc e won amu o le nanko allo o se le signaler be akoya be ele juro yo be yo ayi alors yo ananko no wa d'accord na yo au même moment seni chan le ebe jajrado di c'est vrai que be miato yo be liberté to une semaine ya mebe seni be pere un todo be hado todo le bio wa be gado be on est tout fait na yo wa au même moment seni ale jajrado di le nkanbe kosira 24-25 mais nyem se le trompe wa senive e jawo test na moko le yisia ke yo so na nko ngongno benu be yo la atesi po be elegbeji la gbate nglonkoma ne gamiane yo avado azangbe ne nko ngongno be nyon wa ne eno o le zenenia le défiant pobe jajirado o lady hena akwa be dada di anemi le tegogo akogan abe dada chan cour constitutionnel chan va de na homa reto ye be blona be no la dakwa deke be nkeke yo de keji o la te dakwa donc a seni be nya kemle blanca ni 22 au 24 yo la so simulation be nya enyo mak akwade no le hon le do me ba ko janu dia e do ave to aye npo bo ebe nu le hon ro angro na be na ne mila dakoya kwala no etipea muni institution ko le préparer ne ba kwa wela na mila nya ba ko me akole o voilà que tu me vionto la no titelo entiro o la po sensibilisation la fille allo wala be ke me mile ya douane o sorto ko be senoa ni mi ason mi ave se fofofo dia egbeke mi le o triton we ko tona mi ya ko ne me triton mi agbon be na de ko october ya e flivo ni ya ke ko tona mi ni november december kudo janvier février quoi ne o la oro si a dia ro mi ave tu me cha mi nya be mi wona ro se ji oro la ba gbon bo propose agba ton yin ko to ne won mu le me o wa egbeke mi le a février la nya quoi wa ni mi la han nwere ya janvier wetri ton ko mu yafi yo ko potona mi ne ba ko wa wele be ya nu yo vo na be na pré campagne mi do la no mi vo o la po be parti do amekolo meeting amekolo caravane amula no remobiliser wa be électorat on ne be nu ko tamulo re po mi le se tipo nchama yi ye be wo duo amole tieri le gbon fi won vo e won pata mu po nya mu nya be na mila yakwa todo doa munyabe seni ya le oto seni ke o pa élection locale seni to mu hogbon tun po ko we pa élection locale po ye po gba todoa
chronogramme toko wa chronogramme de kaoni sur élection locale kakava présidentielle 2020 quoi c'est ni les todi les wa be toko nyabe waya ne wo gbokpo ya on bena février mi ma do 15 février akola de diko voix on to nyabe na mi politique wa nyo le wa si fufu kwa mi son ku vi le po amero le au congrès amero au bureau politique amero au conférence de presse voilà que nyan ne mi ya d'accord mi lo menyo roi lomea ka flan me sa me klo nyanu ke le jajo nyanu ke be nyame ke be la dakona me sa me klo nyafo o fi ento e tolo la wa ye ni gbe aji wa me ri pe nton le gbe aji e di chanjo le jajo le hogbe aji so le dossier roger de wala be ya ke ti le ja yo la ya mo gbo ya mo cho la nya ba mele yo si ke yo le cvva amole o si la pero yo ti bo ke jijo le ja mi jo le lomea no ja paro la be omuwe lo ke meye ola va ni ba me gbo do kaka février ne bali wo mo na mi wa e ti me amoja ba campagne ale lo o nene be da nyen won roger gbisia adare de akpe kaka maglombe nyan le ponde ko bebe akwa la nya kwa dodo le ga keme mi loi demo ça dit mi a respecter délai constitutionnel que ni février puisque élection en trop de tout donc on l'a top premier tour a dit kaba kengboye la respecter gamia nyan le pobe ne akwala nya kwa dodo ya nyan le pa for de pena jidudo robe nu sugbo le ola o cadre électoral funu jidudo amu ye ba paji signal le webe dollar signal le odo alo vonia kwa me la kwa donc signal la wa mi dura no po donc pobe la o na akwa me mako ne akwa me la kwa de nko ko nlo ba ya nyan po la trop reprendre nko nlo on le be doji vo on le ba funji on senya ko bon fifi on senya ko bla so on ni ko le check yo po vo est-ce que on le check yo po ya wedo lebe ina do ku kwajia nya funu nye ngro nya de pepe 20 ko nko to eji ore vonya funu vovo nyi leon so ido opposition ba kwajia depo mi le pa mo le kalo ejibe cha ya kwa vo doke le terrain yo la wa on po le we est-ce que nke ko gbona me ade ola to ejia nya no temi apo asinu enyo ape easy ago akwade o le sebi honhon a o le jade a ela nu a o be nya ke on to bi o be mi le se honhon ma akwale hon na mo le gbon be na yo da yipo ale hon ke mo la o la de ma e cha nya bu be ni c'est novinho si va ni bo da o de tout nti bo la de février me lolo c'est non abedodo dia c'est non abedodo dia no la daka 75 jours ou 60 jours avant la fin du mandat du président en exercice yo le bouyo so le 2 février muni be de tout la me le de tout nti o la we awo ni nya yon e nya ni be 75 jours o la ten we kaba no la we kaba 75 jours keke kata la yo katima do ma ya fo e be akonta la o la ten de ne fa voilà on la parti ngbe guroa e ni 60 jours e na o le gbon la te de février me fa no jua ne o gbagbe la 60 jours wa mi la di mars me e wa en di la gbon tutu gbe wa e fe gbon ni be amolo na ni ko e zangbe tole chang bato so a mi si ke to be same be ne enwa o le gbon anya kan jo ba a ke ya to le gbon ke gba gbon wa nya o be to gamo kon sami o la chame a no le ton de ke am le nyo wa to sankware ti be wa we dere le bu ka mo wa ba de ke a le ja uru e sami a ya me fa wa poria akwa ele huevo e la kwa kudo makowa ya mi la veji san Joseph Gada yo dari de okay obe ino ngade on top no bobo to ba ibolo nya be san ni mile ni balu abere to po obe majizi o la du pe aro like obe de pipe de kucha balu ya le huen le huen to mu vi ka mi ra nya be na be de pipe de ku ave pe EPA magro madela la jeji ya ko bo mi gbanzaria o la jeji godo si mi gbanzaria be no le do mera pa mi nya be na be akoa ele huen gbana
to vona ke ye radio to gbon keke ya o nya be jidu dua ni so da sire jina nya no vio ko nya fofo ko le yevode egbeji mi yevode po ka fran egbeji ko nya be egbeji wa e wo me ko le bene cha egbeji e wa mi nya be ni ne bi mo mi nya be ni ne u Nigeria o le Nigeria se budolo mi nya be ni ne bi no be ke munya ro ba dogo ba le jo me ba ya mi nya be parti pour to gblen o te gbeji be nya be so gbeji abe ni ba mo ya fofo ko le gbeji do na po gomele akoja be nya me wa ma be ke jidudu awanyi so ko anya be na be ndenti jidudu awale le ko la me America na fike be na be jidudu ne ko itasi ti pa be na be niti kwa ono nto don ko bo ndo ba isan mi do ko conseil wa o conseil egbe me ai do gbeji be na be nya o be jidudu ajan bon nko bo mi agobe amoko le proposition obi ogaro mo ba ya o le de kade kasena nga election if ya no ebe na be amoko di alo nyagbe be amoko di pisa mo won be ne ne ba mo ya ko da pe afi egbe me de mo popo la mo si be gbe wa to control de ke magboro le ko atendon ku ya ko ame le gbeji a e ko ble be na be no baba mi ya o ke a ko me ke le ko egbeji ya ke ni daka amone place je nye be ati te ado pa bo be mo ko gbeji o da ko vo a mi an to mi do black go ke ngbo ni nu wa jo ko ya le ja me ma bi o wa me ko le gbeji a be carte consulaire de la no wa wa carte consulaire cha ona ga me ko ti amene ne ona carte consulaire ya me ko nto le ju ame aka flan me gboro wa naissance te mo wa si o volé d'accord gbeji to wa carte consulaire a enya bo ba le don va parce que nous son ko quand même gamo au conseil dans wa ko da d'accord o exiger nous c'est comme là wa mo do gbo ma ba wo fia egbe mi ojo exiger quoi on ta son pour na na bi wa mi apeta mi la po be est-ce que Togo vio ko le gbeji ade e mo so gbeke o la tin po gomele akoya mi fifia ni wa to ya ngba fun pe ko ya ke ji do gbe po ya be de pe de pe o do wa go ya pe no wa de fion la wa da lo keji o no de fion on be se dia o to be tere me a se dia o bio o wa de se won de ka po se dia o bio le feu de route a dia feu de no ko concernant les autres voir ori no bio be wato le conditions si be kimi élection locale ba ni so ene la be première fois mi we alunda donc la wa do po ndika go do ko la ko de ko do ba ni nyale kamile ko nyale kale ke nya so pe nya to gugu to ko jikpe dia o ho du be tu ke ko ya be na se enwa won changba ni nyade ka if ya de dum nationalité are o no na we o ho du won be nationalité poevo nya be Togo ntoa double nationalité l'interdit elle interdit amumu nya na be na no ho du be nationalité po do la perdre toi o perdre Togo be nationalité et Togo to la si o tutu gban ko gbe ho bu po perdre egbe fia ka flamia no vi gbogboro le egbe d'Ivoire o mu nya nene ciel mi ate gbo be se amunyon pepe alo do la 3 6 ne be se antivoire ne nya be se ale egbe won no gbe ho nationalité bu po Togo to ya ngba la si on ga ni Togo bio ame ko nto u avouan dalede ka flam manifestation mi gbon bo manifestation le lomelo o manifestation ko le pedia gbogbo to nous les gars forcément même Ghana les filles Lagos ko to amo manifestation ame won gbogbo to wa no bo ni d'accord fi o mi ja ten po gomelo do ame lo to le wa be to ko la ho nto chan ho man so ame lo si ja d'accord dalede nyade le lo do ku be over to na nya to ko le gbeji be no gbado dugbe be na certain no val Togo ya o ni pe Togo vi po a o la ho la Europora enya mi donc ese wa de ke o la te no kwa mo ngba ba ni o le chance so le sa femme wa ni nya de ke o la we wa ya do et do la to la nationalité no mutro wa do il y a beren gbe na Togo video le a ka flan on tare don to pole etu amele mi le mera etu ambe ma nyoa ye nya o be ti gbeji ko le gbeji no la te we ba nyon no alone no la kan ro mena wa etu ambe homa yo la do ami ro jo ambe homa fo ni ne ba me wa o le so garo la Togo sagbe le onu ra Togo do ajo o le Togo be du tepe no pele fi ko le a o ambassadeur wa menene o ngi na to cho vo bi ne ba me wa o be na o la perdre nationalité de facto e gon be na ame gbogboro le a la wa c'est conseil des ministres le a adopter na décret be ameron to bi o do aduro mele a ken go la son nationalité na wa do la fournir preuve be ye perdre Togo to donc on va publier dans le journal officiel ame gbogboro to le a ame ve aller wa si vont to ko se be le aussi vont en réalité a ke gbenya me ve a po gon be Togo to ya
on va aller maintenant. Comme ils ont besoin on va aéroport on ho kudo wa ya. Tu me viens ni. Roger be ya so nyare ke. Nyakim jela so pe ade. Epo gouvernement ke le produit ya. Le kimi ji si doa, musi anu ko la wole politique ba paje ya. E jena la dona wa ji po e. E se ko de toni so a be ameko le gbeji anu dakoa. Le seti anu opposition me to. Odo anan la den kuse wa mevo. Akpora bele. E se fike nyon. La pour nous poser une tina mimi la se vobe e si abe akpe aleke ya enyon fi eleke ya myon wa jerero fi o bonu fi ko le fi ya nchama yako e po le glon fi ya ne game ba do dene minute wa ke ngba me se la ba no da pa be e si amyon la ke weleke be don gouvernement di on keke wa avant modification le wa non so y assemblée a keke o le assemblée a roi. Oh la donc opposition la tonne pour pouvoir parce que au prochain au bout la trodo et on le y avait seni be noa balos be de colano diaspora voilà au pobe seni que commission électorale d'ambassade amo le sonya renti bo on est trop asile et amoko commission anti amoko le mi akwetonti mi popo tane wavo donc ne tobe senia de que be legbea ne ne po be le kaka mi so yakwa me a ça veut dire que be ne ke o j'avais deux les diaspora me wa faut tiens quoi bio mi ne jata ko qui va se poser venir avec intinde mbona sam que mi mission fa mbona be mi be ananko be mi be d'accord na manyi e menyinyo okwa abongla homa do dai abongla homa no wajukloda be yo adogo ya troli tata ba eno le sigbe homa wata sigbe bon c'est un jeudi que man go ma sigbe ba juste ogno do da po e bon no de gbe bo o fen fo anto cham mo ngba nyanto mo ngba mri kende me kekekekeka ne ko to swing o ta me ton fifidia wala ko be em le globe homa be nyola ga to tukaji ba game a eno le ivo enyo tieri wala be ke mi ko tami le fie mi le gbunbe titi dunya gbon hao bakudo propioli ojajero la so ya kwa togo vio ame gbogbo o juro be kaka je politique be nkono toro ton juro be ne la nwa america pepo yo la so le titi dunya gbon ha na me poto wa no gbodo mi o gbon to chambe ni ngbanyi le yo be popopo ame be nya me bu kodo yo la po la fidera nya america ni wa so ni so mu ho awon to agbe o mi to le fie e chagba tegbedo america wan ji voye dan do mbe so a e ba na ko if ya america be so so ade ngbaleji o ya le kebele do nu kejo ya me se ba le ji la ngba dam do doa miabe politique to o mami kudo nonome abe ogbon na nyare ndeke me wane zandoa buyo wonane ana mi aba bu akonta po ka ba ko be abe kafa apeto agbeyo me be nya ke be gbon kan be gbon ke o wo wa be rentrée politique pour le moment le waben popo noa amero boa possibilité gbalebe yolate chamerica fa voir combien parti politique de pepe edo mon popo be ba so e ben ko so na ba chamebe oni da kwa na ya olate wo congrès wa chamele wa gbo fifia candidat o ame oko pata o nanko boni dakona yo wanto o la te valita tanti faya me blobe voilà be voilà be la no be anti la no voir nene be ina le politique be akpago di envoie togo kemile a ke mia fofo alo mia to le fuduro mle pon era defube amere la baba yimoto mebe yebe on est d'accord na ame areke parce que amesiame kafla nyam kele meolo alors on nyam élection présidentielle nous le mo moment na refla go titi amo le fudure ti amero to dwa pupu ndeke alpha condé to amule on dando a so be le funu donc voir okobe nkele no ame chame enyi be na munyibe ananko parce que odola nan ko bo adakona c'est que nous que gbe ole ya kaka de di dola nwasi obe
ne yia ila honwa so bova na ameko so yu do to ameko le na kwa cha kan roji le wa si gole na yiko kafla nke blon lo va et moi et les sigbo blon les français ben on le banaliser fonction de président c'est que kafla et koklo vire chantité pakpare chantité ça he ko to amisia mebobe ya na nko ko to kafla et moi on sort et valeur na moi et que le vevere miagba blon yin be ngbava down do ngbava onu ana obe ni esomo va gbona bo po 0,00 ndia na mere ngbava no apaji be enyo mark mi titrititi dunyagno hawa ole wododo sanbe ni glo ayo aso america e wanyi nya dodo amere ogbon be oba america be soso panko bropia muye la hen jirudu avo vo ole tegbero de kaji wa fifi amesi amere na yin ko de kadeka egomede le ko yo se gomero oh dans les gomé c'est les cas policiers ni bena ni to ni po la nya que les blé nya so gbegbe a ye me po mi gbale nya ka fram nya mo lo be candidature unique be nya wa ho doa les candidatures uniques là na ni mo le logique me bena yo a no candidature unique me a ni m kan rodi be amesi amela no tite la no gbon be ameya yo so ameya na mere gbale to chan parti de po be yo yo la soa mi la gbon be ke won yo to yo ba me ato me bena ne ba faire discussion allo ba faire proposer quoi mon candidature unique voir mais ça me les blanc bébé enye o la so et puis c'est parti les be tato les radio e bébé les blanc bena ne be a on dana glena kese o be ne yo be yo le po no chiffre so allo yo be ngboto me ameno na sugbo so wo l'élection et ne o la gba ikea e yoro la non ko munyi be na la so amebo yo we la non ko amebu la non bodo enya won po he na jito nyanye npo efi be na situation que mi le be ade ke gafran au benton e jeritamo e reko na nu yama PDP Jean et Jean-Pierre me ko pata s'annoncer pe won et même CPP o la va na ni kaka la va o proposer be yo aso America le bloc congrès mu karo di benelo yo bon ke nyanyi be na dare de dernières élections me ko mu yo wa o ba do adukli nke ba adukli oduo yanyi be na e gavire ton kasu gboto sweme e gato sweme ye na be na fie amero po igan me na be jeritama e me goge kudo chasona cham nya be la gba ike depo ya npo na nko be ye kin le mo aji over de ga me supa mi ja se be nko e ga kini ni ba me opo alo ga fi tuku opo ameriko ngba le di be ni be ga ne to tana yo e na be na nu ele wo togo to alo ta me bu ke le togo to di be nu ne tro nu ne nyua mo nyi wa be tan bu nyen to mayi ne nu vire la toa ba nyi be nyele ne nu vire ba la toa ba nyi be na miawele ya yebe logique me po e parti politique gbogbo le enyo pe easy ago be ka wo ye susu be America ba nanya ne mia pata mia no ngbe dominia ngbaja te mwa jeju ya mesi amele nanyi ko nya so kwa ngbon be susu wa ni susu nya benyu nkanti nye gbe maba gbon lo ketia ntugma mi po ne benyu donc papa ya ka ya demande na sibe ga ya o so une candidat unique Jésus-Christ Olympio alors nous ya mon nom bo dominer une akele ay pele de quoi va de quoi be donner quand même temps deuxième tour nani ye et nous c'est on noir et ouverture et nous game et nous et nya non awana non c'est ni aywa que nous avaler faut pas oh et nous les de avec nous avec mon général vous allez gagner au deuxième tour donnez-moi ma victoire patak vok boa ou nous pouvons trop tard gun kitiki ke vok boa ya de mai o be douti un coup KO donc bon moi po et na no le be candidat unique be nyan wa en fifia no yang spécial de nous kebela hivo et nous ko nyan po be ela na be fibe nyan ke le be ni en ko la te we be akwa mene ko ele jakwa ne o fike hon avant le aywa a do debe akwa mene ko quand ela na be mi la nyame kenyeke amesa me ko le nani ko be yo da yare o la po pin me kele wasia na kwa me kwa parti politique lulu ko la na do ngome radio ti pomi gbe jesio le
wabe amo ntɔtsan wabe famille ntɔtsan no bɔ ya sun wabe New York a mi la jesi o kpɔ watsɔ le pote wala nya be ayondo kpɛnkpɛn me de kpe o. Oh, easy mi jesi amero wɔm le pote wa do ko egbere. Ye le gbɔn be. Nga me ɔdɔ ɔnkpɔ gbalẽ de ta to a. Ne tɔ be akɔ ame la kɔ enyia na me si ame ya premier tour de mi la kpa me ke donsen wu nɔvia. Wa me si ame la be gbadza nko la te wɔ efie kponyi be o la xlɔ be wa wɔ do de be enua me ne kɔ. Eye popo seba no wanto be ne nya ke mi roju ameke no nkona no via ne deuxième tour va nya ke wa propose wa passe fike nya de kan be propose chamtem va no na nya to do ni mu wa ko da no to be kokko wa ko inso anu ko jo a wa chon gba yin pode nu vovo wen ne ni nya wen Roger dade kengba ma onwa kengba e bia ntenyi be est-ce que deuxième tour java no nwantia na kwa me kwai doa kafla ameke o jave kpankwa so kaka ke echa le so do kwena boa dakona ya mduzi en bas de 50% Paul intobe oh intobe o tako nana yen le gbole be eye na olakpo be nuwe na be dumevion gbate ve le d'accord lo bon be no be yo ve le hlo be nu awole van ko ve le dam le to. Donc okay onya no le tare de masanya kwelo no le problème na nuke yo va le ta mu le toa ka flamia kwa tamino na mi pona no va ta ko avo wo tromea tu me viona na ni résultat o journal wa gbore ko jorue mi gba no so lo me be résultat aso no na togo pato do na me ko le lo me o da ko sugbo a mi apata mi pona me ke du na jile lo me mi po be form du jile lo me pori mu ni nu ya ye be nyu fo fike ne nu ya do na lo me ba contare de pete na na lo me itogore o ko be na des politiciens ko se be na lo me awa nyake ye no fina de plomwa ma so podun de kan ko ye le pon podwa ya me gbalo ne emna me wole yo me na ya me ton abi amaton o ba mi ahwa me fe ami no bo kekian bra to pa me wa nyabe akokomi dana no bo kekeke mo ipona 100% gbede o eto na 100% e di o la no bo no rusfaja o bu la abstention o la o no bu to chande o la po be de no rassembler de no de que to chande suffrage exprimé no sounon Moussounon, la preuve, 2015 to 2015 on touche le compte au bout 2015 to ma yo na we 2015 Patrick que ça c'est la non so c'est niveau résultat to chande o ba mbe yakpo 25,5% ame yakpo nu yare ke no bugere ka o la to 100% ti o de ko so gbore je vois que ma so la que ma so la ko don seye amole se be ni ko 2015 ame ke la yakwa Tafa tabiwa ebe il paraît que j'ai mal restitué parce que le wabena et il va gagner nué de rené les politiques be nyamea ne mile du normal me si bebe mile du meke alternance muni problème na mio c'est judo mais c'est vous devez du gagando meke politique ya le nyedea amesiam la tena encore fan yo gana fi to chanko la ba yo afi su amesiam la tena encore fan pour sube ya DJ do kwepo dan mo me fi to chanmo igbogo de ke talon ba ya pora bede et pepe me quelle si les élections ba padio bon les Togo ke wande fike la tek po voir les sowo comme ça ya se préparer ne ya odo kudo potuanti voir Togo a mis le du normalement ne Eduardo Tagun yo donc soit c'est dans la fibre de mina moment de nyane mina mi ejo comme ejo ven ko anyiko nke na be mi le du normal mo anyi Togo a fauteuil présidentiel là au verrouillé c'est-à-dire Odo Kaluba dare ola d'accord voir Ahmed la du dia wonye darevo mukanu ke la to la kogma moa ame wo do be ya yoa le senia ye kpo yona do seni patake mi pona le dumefia ame ke non encore na senia pa de kapo so na kasia gami ni mi la du nku 2015 ba kwa le ka kwa idoa ezekpo be a compte à l'évocho va me la file le degbero da be ono yo numbu
nke joro Francis Pedro dia ngbegbele nu enyu et tukara ke bananye ni sole enwa ou 2017 yesede on va donu nyamea ke oja ke Ghana be président kudo Guinée président on va donu nyamea enyade di beobe armea armea globé enyawa ara ya sebe amsugbo ngoro na be nyawa ne mi ndo anu nglobo amom le nglobo nyi so wa gblon le fi donc ça veut dire que ne tobe armée les globé o ba me dia be tête me le plaire ameria be tête me le plaire yo ba me won ma du fiole to go la jo ni wa ko tu ne gbede o ameke do yo ayo kplo a ekpo ya e so be dore ni ba me ke do yo kplo a ekpo yo on gblon ni yo yo be kan me wa on gblon be wan pe o wa ame atovo ne ame wa na me bure pepe va yo te npodo me na me wa me wa ya ame ke gnonyo ame ko togo to a efion e wa communiquer officiel non mais c'est grave parce que do be armée be yo ma jona me do wa communiquer ko du gbo be na be yo ma jona be na le droit me wo na le fiko alo so jaga ke va mi ave modi fa modi assemblée ya be na me de do communiquer togo alo amede o ko na o ye election o d'accord na ni ba me ayo ma jona o be yo ba me ale tale de mi gbon na nya sugbo so wanti lo fu a mi gba no ngolo be de ke nya kan mi nya gbeto a gbeto ke pele funu ye ne mi ja no gbon nya ro wa si mi no nya obea ne tofona enyake mi po alo nyake si preuve le a eyo Joseph akpe Roger akpe OK bon msoku sise chon Roger Venya ni ma nyawa jo o so aja feature agba maso no dari de po na de ni mi gbon be ya komene ko be no mi ko kudu no ya nyedika gbon be kona ko be na viri nkanti be la ko be dari de no ya ko dape ya zandi ya fofuni easy gbon be misona remedio so inakwa ele city no da konwa reme wala gba so pe no wa da so pe nke vene na be remero mba so no alo mi ba pola be e ba inadi gbogbo to inadi pe na mi pe inadi nke na be va no ne no alo ke be na be dade de le bureau de vote wa a mauvais représentant parti politique mauvais représentant le cela veut dire que ben par exemple mais zubembe mi so bureau de vote le sibe ni kona po vidie iye obe ame alo fa de kele d'accord alo o le d'accord ne be no mi Joseph yen hogbe la si olo dare de onya be na bureau de vote be nyawan ke a o état tout délégué obe fin na parti politique au candidat ko le élection o hoga to ko mo so na de bi ko terrain to wa ni problème if ya ne zubi na bo va d'accord vo e o dépouillement même si me va ko noa e mi po be na obe ame alo fa de kele ho mi wa me pa se alo fa de ka ama ton de les seti no nem ni opposition ga ma so yen ni opposition go bo fi yo a nem mo be délégué lo mi amo représentant ma gbe alo mayo fiki nso ma be obi aje be de kemi le pono be no nyore ona nta ko dénoncer na de oglon na de la on bona no be la no be avis do no andi fo la so da fifi a senier la to va rectifier nous rectification wa ye on pa va o no le mo la be do be la to so da coup constitutionnel ça nya kele blon fifi suite à de nka o yo ngba o ne o e de ko yo ba o ne no etingo be parti politique dari de ni akola kware mnye be na be be juko dakon yekwe ma komela ko so wale be yo simulation dia kaka be ko de nyonyo e ko cela va yo e ga menwa ko ma j'ai l'impression be na be les partis politiques ko na si be na be ko va du ko va d'accord yo fi on moto à télé parce que ko la simulation vidéo mais ko la simulation vidéo mais quand elle donc alors mais simulation et mais on a noir auto tin ben la estima ba ko établir liste électorale là et que me blon ya be sous gâté électorale avec préparation et simulation et avec liste en tojo blé d'adescent on peut benade e go be un début liste amglo mi banglo be benade nya ke mi le blon ya mi be parti politique to on donc nous dit bena miami no tu ame ko ngla apèche ami blon apèche wan ko le wa enyon to be e nyona yo seni ade ke be composer ro egbe game amole bio seni technica apèche me yo be blon be la ni seni seni politique ye ka flon so na mo ra seni dare da mo ina seni a o mnyana ile begbo o mnyana code électoral en to kan be kuyore do ve ina ke ngo na formation na we première partie oui omunya yo ame obi commencer nyi muja me ko be ko ame ko le seigneur je si onwere ame ko nya je si le seigneur o mo je nu on ti lo mais ka o seigneur le figure mais ko je si le seigneur yo o gba on formation no dare de si o triton e na ke l'état be ga me dare de o lo formation forme voir formation les formations mo gba ba on a recyclage amo on a recyclage voir
mani code électoral abe basu ne o isenia o nyabena o do compétence de amo ina seni dade amo ina seni le fune se test que ne on a liste électorale so calcul technique non so base de données nawa o munya nti o la mi ma no si be mi munya voix ne ba momi le do la série mi antoa crédibilité quel mi le na processus so vomi gbon le duya me po be ebe liste électorale la be mu le nu voix et le consensuel mi antoe so consensuel politique be nyawa be enu manyo mi no we be an ele ne quoi oh mak egbon e vegwa so pe etongo re dadi enyi be na be mizami le gbon election be o le gbon be wa chan america alo de ke ba guma enu ke no la wakodia dike organisation dike mianto dodoko wona kwa kwantia ngbona be garem ngwa kan ngona be gambi msona gambi ba be bodo benade o dako kudo bi les fun e gamie to gomie mi évolue souvent mi do carte biométrique mi to mi sengike bi voir que obe amo s'organiser alors comme amonto o bo yo o kan me ke di o da dakon le o da kon da de alors mi ko do to me o ya nko mi kwa egbedeke onya ndi wa ko bena nyuso ile ke ye nyum do ka fa nyum no jomo ba ke mpo ANC to bi congrès e ye mpo de photo de ke mpo président et un président de parti politique ko do ameyo to définir we candidat unique candidat tian boy ne no ye de ke ne ne parce que amuro au congrès du amia e ko mi kwa mo tant boné ANC to congrès e am express ko va o do se ke fioyo na e no amlo tan ne ya me se ba no ko jonko pe ko le po no ANC to te gnobe ben no ya ko dapia yo ka flan egbemi yo nya amevegun eye egbemi mento je appelle pas le bébé yo mia yo no jo ye kala ya e do raison parce que ne gba ye gbe to tane zo be deuxième tour le ameka gola no wa ko to la no gbo mena de kakwe c'est ça donc kanya le gbo be na be ne le ne wo mete mi nya be ne ya mi ale ya parce que jampe fait c'est pour la faire wa garder mais de ke ye do no ju doko buna doko wo sune ne gba be yene ele nan yele kekia e na be ansa chambe be itia de rega ni mi timi kan je be mi gbete o po mi ekpoda ni ngwa gbo be ngwa gbo be yede ke wa egbe mi a o ko gba pesa ne ba mi ado be ne ba nka timi ka so normal et nous les setinois ne parti politique de les ja au congrès ane mi asine no bi wa kwato yine dade o photo nyu so photo nya papa mu la do vivia menti la vivia menti au-delà de vivia menti a nyare kenyi be na mi tenglonde be na nse be nu mu choti na mi o alo mi tenglon ma nse be nu choti na mi fo a mi reconnaître be na egbe ne wa so élément pour bon wa so juger to go be parti wa no so uni tout ban a nse la ni fe bon e wan mi gbon na be ele de kem le de ke o fo place ve bon wa me ko le ti te gbe nchama ya o no po no le choix me doa ne bo ba ni be na wa o la so alo ngba ni wa o la so ameke la ni ve bon e go me na amene ne ba mi avec capacité de mobilisation donc ke mi ato na ri go me na ri on pone chambe na de ke yo la au pouvoir doit après pouvoir be gestion chale ne par exemple Guinée Gambia ne opposons s'entendre bena ne au pouvoir de ke yo la meya yo s'entendre au pouvoir nyami agba s'entendre na do ye no va yo gbo va kakana yo va igbaraka do no s'entendre e dia me sa me la nya bo an ne gba ni nye le ta cha munya be na ncha fie ke ma ba hoa ye ba funye me wo abe sa me la kwero kwele afu am ke gbara na oto afu ani ne be nu acha muno na mi atogbo e fifi agnianto el gbona be parti politique ko l'opposition mais o mu couvrir na deni gban pato o den na l'intérieur ayanto e nu ke na amero le de susube ni bi yo so america ke won ame poto le wo do le wa be nu to me yebe la tem na zizindi la na pepe la tronc me na go to ku via ta me go to le de o de ka pole la jadi de la preuve c'est que be amonye responsable na coalition blibo e won to be jume on te le élection locale na mo wala on go be na be non électeur que le monsieur amokole me ngoya je me lo be o be 9000 bureaux de vote le Togo 6000 bureaux de vote pour opposition couvrir na 3000 côté me ke be kwenye da couvrir na wa na ka projet dale de ko be akome ko nya kemiro glanya le bevere na nya nya pone be na komela kwa c'est vrai be opposition chala la wo etogome bituke kebla te wala te wo la ko gbe jiro ndonchi o wonecha no gba china ngbele donchi cha o jana gba wona komela ko nya wa gouvernement la wo akomela ko wa gouvernement mo wone gbe no nya no to nya o ne ameko le simian ko nya mi nya be na de
et min le glonya sur le dame de kupedio et du melefie ne o ngolonko ye obe o dublon le nkwa me watro rien allo watro 3 silinti ne wa de dublon to le mea et gouvernement be bakpa ko jito la be non be dublon le molo allo le kele lo après a non to trova nanya ola ko akpo ni sodi akole ja isi ope me no to ba ko o de dublon le me go e ba cheme e tieri mi gbojire la dublon bo ke tina no me asuna bo il est comme ça et à compte opposition tolo na nyabe no le ne gbo yi na opposition de senior e won cha nyambu mi on le senior ko on le senior lo le won to na mi le tu amena fichier am le crédit me le fiable consensuel nka joro fichier wa je egbe angba le consensuel e OIF vade alo mfi mi go le consensuel là e oyi alo mi la ha blef bien bede opposition cha pas de responsabilité voa vraiment ne jagba ba no na ba kokomia no dade juro nyene no no me kebe akwa me ba no covid ne juro nyene le me wa to go ba ko na mo opposition to go ba ko wa de dade de problème non akwa unti uru akwa be yo me ntra nyina nya ndura no nyine no de o le jakolo duro mi le ko mi aso politique to aso ko atini mi ajo trova du me bi obe po he ugbo ejiki we le janke ki o me a tieri o ejibe nya ji po mi la o ma emi apata mi nya be unir répéter toare bo o sen ye alomele wasi aloda sinu pataji ye egbe ya ejo abe nunu amesi o le wa ba lo me be ni wona pata pajan o nu pata so jawo ko to nu pata le wasi alo le wa ba lo me e vare dalide kaflan ne to be obe pervio o jave pour bol kudo Real Madrid alo Barcelona re e kem gbo wa avec pour bol mi anto mi nyabe le Roma dia e pervio o mate du équipe won di gbere re voir obe bol ado po la pwe donc e pervio o mati te la Roma nene po a ya avec pour nene be bol re de o la nani wa do o wa black pa be ne yo ya be fike yo la to yo la fo Barcelone son arbitrage e couper na a meilleur yo la te duajo nne no o te na caméra et donc ane to be miabe opposition na nyambe na be a meilleur dalo no pata d'Ivoire be de yo le yakoya mebe yo aduajia one wo la black guarantee e one wo nke yo la te we gayo na politique gayo na politique c'est-à-dire que amodo na wa we wan musola lo do ne yin na musola ola dadede ça dit que benare ne ona kakane di amo benare akpo ya ne yo yia be enuke yo le di pepe yo la ho egbova ona na kankan lo di pe la dadede ola ko amo o mi ayi ti nya ba o ko benare ka kenya nyen be du kwa si ensenle no gogo du kwa no so amia me wo dade ya no ama mandena to no be government e abenu chiyo ni mate ba globe na du kwam le wo be do nu ti we are nu ko le wo be ni wa to o be le jala kwam ba akoko le da le to o le fiare evo mi wo o fina ko ale to ni so ko ta ko le ni so ko ta ko le dadede mi le so ko ta ko le Tunisia fike mi le yi avec o pa make budie o pa make budie amewa mle di dudu be nu wa be molo amesra de to be nyi so afire po e be va du akwa me ko e be dudie akwa me kona le togo ma ido nya wanti la no un politique be nya e pele o mi le togo nya to gbe o nya mama ba ho tisime ponda ve adame se ko jeta e duko le tonti le funwa o tisime mono de o e be nya e mi le gbon no ke yo la we mu ni togo de ka be nya o mi nya be ti keleja mu le nyon le dahun mu le nyon le Accra mu le nyon le Abidjan fo mi o mi agboto ale ke mi la we ro kaka e o bena enu pata gbale de fion bena e moko do le mia be duo me alo e moko le mia si gonta ko le mia si alo de keke o troisi le e si onti beno ja wa va ya pu me benu pata enu pata
le wodo de keke o la wodo o la kwa on y avait na et que mo le blon to cha mom le funu lo akon me gluzu be so na me keke wan no do bene me abene to we do mo bo togo che ta ko to e mo mu lo e mo jen di amo so na mo jen on cha si he o keke o tiri ya lo me bele do mu ke tia si dia mo le lo me cha la go yin via e si dia mo le funu keke wen e si do mo be salon do ho gan me na mo we o kwa na e ke la ko me na mia jo gblen ke ngbe na mia va no yi e wa gluzu ku no jo o ko do lu kui o kwa na enu on pata edula na be di dudua do la wo susu edola wo susu kaba doa nyanto mi le da pa be changement climatique enu ya ke le jope ya me a ndekpe npo le de fion mi be peke gbana be nene be nu magbate joko donc la va jo la gba pe mu pe ya donc odola tite kaba o nkan bo do do pe o de anyi pátápátá ko to donc e do ke kunku me na amisi amia ne jagbagba ne ba wo do anti do ne esi mingba va dans l'on et ezande me quoi si la va ngolo miadi et si la onwa et la de c'est rien pe mark minya be tu donne notre qui pona tu me vieux be diti no be nyogba o de nyanya na ya odo go ho jinko fifia ko po ebe ejile jaja sugbo eduko le tontia wanya toji yi wanya le kola wa de nu ke o gba wo yo ten so chon du ko me vieux di le funu ale be nu kele joro waji fifia mo gble ojo le wa ba ho me do e danwe le do mo ji le ho me kwa fia fi na amero to e gombe na ne ka flan ojo le anyi gbagba loji ye dan va do ti wa mukaro me so we na e to apata ni jo ho wa funwe o la gbon be na de mi abe government a mi alo mi abe ti ruwa mu le chapagba le won do wa e ti la ja sugbo wele be ya mi e gbebe le mi le se yori e ti la ja kaka perika yo le do anga ya na mi yo le do e gombe na meteo le do e re ko na nu ya to chon baba do ke pe to baba do e anya won do na mi suffisamment be na ne ti ruwu la wonu tpa tandis de mi la se préparer allo ni ne be dumeto wa ne de ko no fifi ko bo de amedo re ka so daro social comme glusu ko to wa ni ola de ojo le fun ola de o dare de doit niveau do ke et météo le prévoir diru do akonta onya be na e si be gbo susume wa na ja ame ko le so ni amerike e si la de opo jana ne son voix de non fifia ola no te kaka ne be diala de amo kaka de vire kala kutieme ke ngbo la va no gbon yin po be na de mi agbo chan mi ona enu ya de kono yin le magbon do le fe gbe mo médecin après la mort ye won alo ne so le ahona mo vo ke ngbo mi la ba be mi yakusi aso ado fa fe mi no e de fun po be nko le jole so mo me ola te ndo mo la do caniveau mo no attention la draguer ola préparer période ya vo no te kwa mo ke me po vivia e do ko na nu ya dele agence dele ona be na agence nationale pour la protection civile et to kai ni ba agence aliwo e to kai ni ba agence aliwo wa we mana molu ku donu wa molu mamanti o le roi ka flan ne wa jole ko jole ma moluare et madame yenchare ala on ko ministre action sociale ala on ko ko benari no be protection civile nye mu yi protection civile school fan ken bona le tuo me ko to wa ne ja torikia o se préparer na alors la na tu me viola prévoir nous que tu me viola o ina tuo me kaka la fion to chambe na ne varikia de ke mi o ya ne mi ba ho ma ti siamu wa enu yo mi la de to e tu me vio penero to ma funu ko mi le gbon fifia ahwe gbogbo to wa egli baba be ho yin kudo ebe ho yin ho pacha be ho yin esia nu ke nu ola te won esio yena ngro be na de diru duare do la po egbo be na agence won ni we be dollar dare de munyi ba no sia mi be eja cho po fua nu o la wo ne jua wa po egbo be won ni be nu ne jumevi ngba tie mo do a no 21e siècle ya me kudo prévision de que le jumevi ba no tisime a e de fu enyo pe Roger dare de nya poye hado to nya blon gouvernement et failli le côté les précautions le côté c'est-à-dire be a do nuanti dadea mu webe do et so par exemple en sur le TVT et agence nationale de protection civile que mi le blon ben kono to de cas le globé yo di savait pas et ameko e otisi amea be waja agba fike yo ze bebe point jo to ken boy iro be fi yo la fi wa one ifunu
Voilà, ça veut dire que on y a des problèmes les hoko voa au mou doko la wo la so chitere ne be nchi dare wa e funwa e de fouvire do et togo les filles a e dji ane saison pluvieuse va boa et si be nya de na funa a mesubo voa mi pona be chaque année a nya potona na nyi ke trouver na solution ko pe neon boa ne le non ne a chebe jirudu am lo webe domyeru easy oh ya to gbon gbogbo to awe on avait gouverné c'est prévoir il y a des manques bon wa que ngbo ra ko do la ron pon ko gbe ya o si ami koko be ne be nda jova de ke mi so ero mi makama yo si makama yo ado enu aminini do am po jodo nya ji o wa ami boji be jodo wa alo mu camion lo camion de fun be ne be nu wa be siapia ya no jo na be judo mi a yo gona be na mere wa vidia amine chane va we po da be susu ande e la trodo de ma no de call le ya o la so be o la ka ba be epele we glo na mere chamba o la be e ya ye chan ye po fi ya lo ne ma o gba te va we ngba to va vare ma to e ke e ya to ma den le mi a e dumi yin anko e ni nya ke ye o le blon so la ko be wo bobode le moi ni ameni so ye tu ploda ko to o va po go mele ba ko nu yo be adito na me ko va ti yo me be o agbegba le du plosipi agodo no wo vile ko chan koko gidi ai ko aya ba podo bravo ne ko be ko poto be mi nu ko le fe mi o wa no la zipi aya o va aya ke pura dora be aya fa ne attendance wa le bari il no ko be enu social ne politique be nya social e chana social mi manga politique me wo o chana social e bom so gbe onya dade de nyawe mi magbo be na be nkenji joya gidu wa munyo parce que no don kunyo 10 ans chaque 10 ans ko be New York jona kele temps en temps ku New York ki en jona 2008 donc 2008 ke joya ko ma kapé ku do no yo ko ojuwe 2019 mi no konye pa presque avait 10 ans de gbagbo e gbajo nu yedeke donc a fien be gidu do anya be na be ne gbanya chowa météo ku do no le o prévoir be na be ni nu la job eye gbe mi akafran mi magbo be na be gidudu amle wo itolo mi magbo echa ikelate wa ele jagbagba wa muso e mi agbo ni parce que mi pop projet onu ojo ba projet purise kudo nu gbe la kudo nu fi ke ko wa de ko pedo non fi ke ye nu ko fi ke to ojo ti edo wa be do gagbo le fun mi edo ho si agbata le turu la efficacité que nos projets situation on ne compare que de situation c'est le meilleur et nous ko joba isan le lomeare Joseph yen ho gbala si o ma gblonya le lomea darire o wo to do wa ni atumevion to egbele no so na sia so na fi purise be to gbogbo ko wo le lome so drainer si o so inu ya me a jumevio la ko pe akọ pi wa tabe roba wa we do ni nebe dowe darire ne de mian to jumevio mi su ero mi aro ko eji be na re enu aro akọ be na nu ale ro de be na politique be nya na be na ne kaflan omle wa ouvrage o chana mi ovwa no vo ri ka mi ma le be ni o mi abena ke be nbo we a mi do la gbele amola drop be so ahome darire egbe ajafire ka akoro gota ke la do lisime ne gota wan tu so si gbalele amowa ola be government amu ele si nya to government to mi le yo do gbe fún akoro mi abe no se nya so no bu fa me ko le amon plan bi na mi be jo amle normal wa on pata ele anormal bi no igana yo pompo e jo amle normal wa awo wa lo tu e nke parce que no e doka na to wo o sensibilisation citoyenneté de nya ni ma gbe na wo ni ma go jo sensibilisation ke nya mi le o le fi o sensibilisation ka o le wo citoyenneté nya comme radio fi ya benare to ko ke la gbo be nya be ko na gbero gota mi ne to nya do benare ne ko chama jo gbon to hon victoire e nya ko nya le Joseph mi so gbe ane nya to nya o benare be jidu du wacha o ito voix et comme il va de la responsabilité et comme nya to nya jume bi ngbo nya ni mi gbagbo be nya be de ka flan be na be ju be ko premier o mo le premier baro o lo de pe chan nyamto parce que nous les doa ka fanif nous les doa fion de nye ola yefo nya sibi bebe ay présence be ni so Ghana de ki o wonto we la no tutu gba kingbo e fi go ande de nye de gbo be esikini ja esi le pento ele pen
100 au béni, on a 80, bon, on a 50 mètres cubes, 75 mètres cubes, va fifia. On t'en veut 200 mètres cubes. Et ce qui est essayé sous bon. Et puis, quand on fait comme il y a 4 qui est vi komile ju komile yo c'est quoi d'état qui a combien olé eto faut pas dire ça gwen via toto on y a derrière egbe me nya to nyo be na be même temps esibe lisière o ri kan goroma esibe be do be dia mi o fi on ki o saf nkeki egbe amole amotu ahoro fun so be monesi a na pro be ni ton gbe jagbe pam nyanke jo fun neki egbe ni sia de body kwa nda bi obi na be fike mi va prendre reko e ya mo ba yi be ka egbe mi mo tin go be be fike mi so ogre nuke jola ni hobe ze bi a chan c'est ça le point je ameko so do na be wa okuko so miosi abe mototo evo qui si avadoa et va donc comment le point avec gomi regardez on petit argent petit pot et yo et doit to le we et doit jakodi oui avec bon que le funu nya ko ibena ile plan pucha be nya mi le plan mais le point que tu as poiné de amole lo me ken bo on doit so afikene point nu ya ministre on putu jegle be yo yi avec quoi o yo avec quoi chanva nu ko troll ntu ne fia ka fran pon wa be nya ne munyi be na me ye ya kudo ani hobe tu ame tonto we to o tite kaba be yo anote mo be circulation e mu gbegble la jo do ango moya le point ya le telo voir ango mo to le ngi do ango mo mu tire do point ti o mi le gbon et puis Togo be onya dare do gbon na mi sa me na Togo be de ko na nu ya longueur à 100 km et bas soumené à doit apoadu boto ale nti bon non d'ailleurs non pas bagida non apuja le mi moye ya kemi do alo elale non on 3 ni ma so pe ko ni mi le gbon ni nya kaka do to le gbon be ya be o do mo le nyo ade mi le gbon parce be ya be mi pon ni pe lawo prove away adeke njebe ni so ke yo opu ju ba ke be deka o do mojo mi gbon be mo ade ko do mo ade quand on vérifier mo deke et moyen yo to le gbon la même temps ministre des travaux mi tete check ko mo to ko yo mo reception te to ado ka plan a go be mo ke mo reception ka bi deke na ka njebe mi yo le mane jo Mon va dans la réception, vous voyez bien que ton bédji, on matin tout fou. Regardez, mais il gagne à miari. Il est quoi télévision? Fi qu'elle est globée, il te voit toi là. Bah, des codes on a soit que na mo, on a plus à yado ba miaro kusi ko de mea. De ko wedo. O sketch ado debe, amia, elle coupe. Ba frère ado, et nous ya, et nous ame, pas kusi de. Yo le globé, abe, ne bi nous tomber à. Non. Et nous avons une sensibilisation. Oh, les sensibilisation et Togo là. Même radio, on a sensibilisation. Jemi la trace on a les 3 canalfm.com diegba le YouTube tchanji Jeroda Kuta et la nami la pole de biro kweta mi do akpe ne miabe nya kakando to bai mi wena yo e fa unya mala mi gba wena yo e fa unya mala mi wena